nareko maturu ko ri parenta na fong alatala na saba siaga ega na amala madece mu pegau adape ko fong alatala ello dua ko itarima pak dua ngamu yat nekia nareko pegau ko dosa pegau ko maksiat bahkan musalaiwi parenta na fong alatala pede ko madosa ri fong alatala pede ko madape ri seserajan na fong alatala aja na tak balik. Apa angka tahu ia naturu ko parenta na fong alatala na saddi-saddingi matinulu masampajang matinulu-tinulu to melo dua sisanna natatangi sampaja subunna de na pego sampaja lorona tappa makutu ni melo dua maka Dewi Ibnu Athaillah tau bansana ye madan nuangiri amalakna nigi tau madan nuangri amalakna de gaga angke na yatu amalae na rekomelo ibandingkan ipamasena fong alatala de na tolat tu yolo na fong alatala na reko amala tak melo yola lete siaga mi angke na sampajata samantara saya andre guru tapat tasawufu sampajange inrami jadi atu ko to mas sampaja perlu inrami pakka maja inrang tega pale apun nataidi maka dena bitta wa antum a'lamu umur dunyakum sitonganna iko lebih muisangi mupahangi tentang urusan linom urusan sunnah makanya to pamegai sampaja sunnah ta pa yana to apun nataidi bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan maka defo Allah Ta'ala nigi tahu pamegaiwi amala sunnahna na engkai istiqamat tatongi sampaja sunnah puasa sunnah pasidakai dan lain sebagainya aga pasan na Allah Ta'ala yatu tahu na rekoma kitai pak kitaku na pake makita parengkalingaku na pake marengkalinga penadiku na pake makenadi yena nakan na hadesa na nabita waspadalah terhadap prasangka orang mukmin masir fong Allah Ta'ala ya rufong Allah Ta'ala purani natantuang sininna pappetotona winruri pancajinna segala makhluk ciptaan Allah telah ditetapkan takdirnya masing-masing. Imma giaro pappetotoe nasaba asogireng. Imma giaro pappetotoe nasaba akasia singa. Imma giaro pappetotoe nasaba ajalang. Imma giaro pappetotoe nasaba uki parakuseng yariga jodoh. Puramana ni natanto fong Allah Ta'ala riolode na panatong masumi tataja. Makanya maka itu tofan ritata yasange pappe toto pura nitu napatan tu fong Allah Ta'ala. Toto emitu matu sappa saba tanya sabaib papole toto. Makanya jangan pernah menyalahkan sebab ketika datang takdir. Lasaewe pak sabak mi penyakit jantung sabak mi asam urat sabak mi kolesterol sabak mi amatengenge toto makanya makarena bita ya tu toto eset dimi sabak nami tu malai-laingan jangan sekali-kali menyalahkan sebab na sabak apolengan na toto apa biasa tu nareko amatengan ni tahu biasa tak pemumpo ni yaro adai gara-gara iko terlambat imuti wilau rumah sakit benenge masih ja imuti lau rumah sakit kira-kira depa na mate gara-gara iko terlambat imu alawai benenge de mu alawai masih ja imalawai kira-kira depa na kandri api padahal namutoni dottoro ni gammolo ito malasay pa nareko ajalam melo pole musti mate magi totoe
Pura na patentu fuang Allah Ta'ala. Sabak na mitumatu lain. Gara-gara iko we, apa ko si Sandro City mo TV, na Sandro Sena be macah. Wah, namo Sandro na patamato. Namo Sandro ni gamulo, na reko ajalan na milopole musti mate. Makotoro aso girange. Ketika Allah telah menetapkan, maka daya tahu na reko tuwe ko lebo na tanaiwe itantuangi asa genangan na. Ipasogi iye tahu. Terkadang kita melihat Pak, anu teng agama na pego tawe magi nagili sogi silalon. Engka tau sogi. Tapi magi si denagan 15 menit makan re api kasih asi silalon. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan takdirnya. Jadi ajak na isalanges sabaih na sabak apolengan na totoy. Itulah sebabnya ketika Nabi Khidir bertanya kepada wali Allah, angkanang kanakutana ya Nabi Khidir. Kawalin na kung alatan. Aga pakutanana Nabi Khidir. Walin na kung alatala. Ang kagarawad di pinray. Papetoto na se di rupataw na rekofuran itantuan ya papetoto. Adakah yang mampu merubah takdir ketika takdir itu telah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum lahirnya? Siaga ega na wali natanaiwi alena pangulutan Nabi Khidir ternyata dega gamulle baliwi pakutanana. Maka Nabi Khidir bertawassul kepada Rasulullah. Makutane Nabi Khidir ko nabitan surona Allah Ta'ala engkaga waddi pinray papetoto na ummakmu. Narekose di taupuran ijallo ko buang Allah Ta'ala maka ye tauwe mate malolo matu ye. Ye tauwe mate malasay. Ye tauwe tuwoy na sabak akasyasingan. Adakah yang mampu merubah takdir itu? Aga papebalin na nabita. La yaruddul qada'a illa du'a. De gagawad di pinray papetoto na se di rupataw sangadin na paduangan. Samanna melo maka dan nabita, ketika engkau mendapatkan persoalan dalam kehidupan, narekol lolonga ko masalah pacoba rilalan na atutunganmu. Samanna melo maka dan nabita, ajak mo tapat turannu, tapamegaiwi bate tak melo duang. Likulli syai'in qadara, tungka sewa-sewa engkamanan ni tentuan na. Niga ilomoy ya tentuan na. Famay yatawakkal 'ala Allah, yanaritu tahu ya orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Makanya narekomelo ki lolongan dia sange papetoto madeceng engkamu alalan na werek kinabita meskipun ketetapan itu telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Agalalan na werek kinabita pamegaiwi bate tak melo duang. Makanya ketika kita mendapatkan musibah di dalam kitab Syarhul Hikam narampi alena Ibnu Athaillah aga pasanna nareko maturu ko riparentana fo ngalatala na sabak siaga egana amala madece mu pegau adape ko fo ngalatala ello duak ko itarima pak duangamu yat. Nekia nareko pegau ko dosa, pegau ko maksiat, bahkan musalaiwi parentana fu ngalatala, pede ko madosa ri fu ngalatala, pede ko madepe ri seserajan na fu ngalatala. Aja na tak balik. Apa angka tahu iya naturu ko parentana fu ngalatala, nasaddi-saddingi matinulu masampajang, matinulu-tinulu to melo dua. Sisanna natatangi sampaja subunna dena pego sampaja lorona tappa makutto ni melo duang. Maka Dewi Ibnu Athaillah tau bansana ye mat dan nuangiri amalakna. Nigi tau mat dan nuangri amalakna de gaga angke na yaitu amalae narekomelo ibandingkan ipamasena fo ngalatala. Dena tollat tu yolono fo ngalatala na reko amala tak melo yola lete. Siaga mi angka na sampajata.
Sementara saya andre guru tapat tasawufu sampajange inrami. Jadi atu ko to mas sampaja perlu inrami pakka maja inrang. Tega pale apun nataidi. Maka dina bitta wa antum a'lamu umur dunyakum. Sitonganna iko lebih muisangi mupahangi tentang urusan linom, urusan sunnah. Makanya tapa megai sampaja sunnah ta pa yana tu apun nata ini. Bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan, maka dia Allah Ta'ala nigi tahu pamegaiwi amala sunnahna na engkai istiqamat tetongi sampaja sunnah puasa sunnah pasidakai dan lain sebagainya. Aga pasan na Allah Ta'ala yaitu tahu na reko makitai pakitaku na pake makita. Parengkalingaku na pake marengkalinga. Penadiku na pake makinadi. Yan na nakan na hadesa na nabita. Waspadalah terhadap prasangka orang mukmin. Magi nasabak nareko tomatepe mak kira-kira si bawai puang Allah Ta'ala mak kira-kira. Sila sur malebih kenanya toma lebih ke yang ker yang maseri puang Allah Ta'ala. Makanya pesan yang pertama, perbanyaklah doa. Tapi megaiwi melo duapa. Apakah kita terlepas dari taat kepada Allah atau kita senantiasa bermaksiat kepada Allah? Maka Dewi Ibnu Athaillah pede ki madosa, pede ki madeperi sisi rajana pung Allah Ta'ala. Pede ki maturu, pede ki madeperi sisi rajana pung Allah Ta'ala. Jadi ajak na to si tetang si bawa pung Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Maka dai saya andre gurun dapat tasawufu andre gurutta napahangi la haula wala quwata de gaga eloku puang untuk pafole yasange dosa wala quwata de to gaga uleku puang untuk maturu riparentata illa billah sangadin na pole komanam mi idi puang pakke lorengi. Makanya ketika meminta dan berdoa kepada Allah akan sesuatu hal narekotom melo duang risi serajan na puang Allah Ta'ala tapahangi aga kira-kira nelori puang Allah Ta'ala ajak lalo na elota itu rusi. Ketika Nabi Ayyub alaihi salam yaro Nabi Ayyub ro malasa 10 tahun. Gangkanna nasabak lasana capu waramparanna. Isuro medek ko pakampungi. Benena medek manang. Set di mani benena monro suro na Allah Ta'ala. Ello duaki ko risesi rajan na fong Allah Ta'ala. Nabi kitu aga pape balin na pangulut na Nabi Ayyub. Tega rometangi sehat ku na malasaku. Maka de metta mopi sehat ta. Maka de jasana papale iolo welo duang. Maka de ajakam menemelo dua kari seserajan na pung Allah Ta'ala. Maka de puang tapapajay lasaku. Lasaku elona pung Allah Ta'ala. Ajakam menemelo ka napapajay lasaku pung Allah Ta'ala. Si salay matu eloku si bawa elona pung Allah Ta'ala. Makanya apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan. Detu ya manan na ya cinna ya paraluan manan. Maka dan itu agamata narekomelo kumarelau risesi arajan na fuang Allah Ta'ala elawi agam pada mua paraluang. Ajak meloi sinin na mua cinna ye. Apa detu ya manan na mua cinna ye mua paraluan manan. Makanya terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan. Makanya maka defong Allah Ta'ala asa rabbukum an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum.
Bisa jadi engkau mencintai sesuatu, tapi ternyata majairi seseta. Wadito jaji, ta caca se di sewa-sewa, tapi iana tu kami makan jari seseta. Makanya narekoto melok melau ri seserajan na Puang Allah Ta'ala, iya to na ya perluangnya pada yelau. Selanjutnya ada doa engkase di pak duangang napak guruang alenan re guru tapat tasawufu de panato sempak melo duang de panato sempak melo ko Puang Allah Ta'ala na werenni aga pada ya perluang. Makanya ada 3 macam doa. Ad-du'a'u bil lisanil maqal, pak duangan na sabak timu. Timun na mitulim melo duang, de na latu ko atinna. Ya ropa duangan ngepa, de season na latu ko yolo na Puang Allah Ta'ala, makanya de na iwereng aga nelau. Terkadang kita dengar, maka dega gapat duangan na tolak Puang Allah Ta'ala. Dega gapat duangan na tolak Puang Allah Ta'ala, pak duangan letu Tapi angka pak duangan de na letu ko yolo na Puang Allah Ta'ala. Pegayna timun na mitulim melo duang. Puang alaka anu, puang pasogi ka lomoyang ursaku, puang lamperi umuru. Timun na milele kapapau, de sisa na letu ko atina. Doa yang kedua, agi-agi yelau ya toro na rekim Puang Allah Ta'ala. Ad-du'a'u bil lisanil hal, pak duangan na sabaati. Jadi namutoni de na puada timue na rekom matoi atiewe insyaallah letu ya tu pak duangan. Dan yang ketiga, de pana sempak ki meloko Puang Allah Ta'ala, na werenni Puang Allah Ta'ala aga pada ya perluang. Ad-du'a'u bil lisanil wal isti'dad, pak duangan nasabak pangkaukeng. Pegayna itella pak duangan nasabak pangkaukeng. Napa guru ki andre guru tapat tasawufu yakni berusaha menerima takdir Allah. Itarima made cengi sininna pappetoto na Puang Allah Ta'ala. Jadi yaro na rekoto pasadding ako subui pa aja na yolo yaro makada melo ka matu lau galunge melo ka cinampe lau kantoro maka na bita orang yang paling bodoh adalah orang yang senantiasa merencanakan sesuatu padahal sesuatu itu belum tentu miliknya. Aga pala yelau na rekoto bunga pasaddi ko subui puang pappetoto madeceng pappetoto maja ulolongan iya asoi insya Allah utarima madeceng mana nasaba upahang makada yamanan na pappetoto nak berangnya Puang Allah Ta'ala musti madeceng mana pakitan nami tawe makada maja padahal si tongat-tongan na yamanan na pappetoto na tentuangnya Puang Allah Ta'ala musti madeceng mana. Makanya berusaha menerima kenyataan. Maka dan itu anak mondrie nikmati proses persoalan hasil urusan Puang Allah Ta'ala. Selesai melebih kenanya teman-teman lebih yang kiri masih Puang Allah Ta'ala. Yang kedua pak duangan nasabak pangkaukeng. Pega ya sepak duangan nasabak pangkaukeng. Ternyatimun namelo duang. Ternyata atin melo doang, tapi pangkau kan melo doang. Pega pangkau kan melo doang. Contoh, mati nulu masih sedekah. Narik ko mati nulu masih sedekah tahu pak. Najami ki nabi tari lalang hat desa na. Nigi tahu mati nulu masih sedekah. Mati nulu mas sumbang. Aga jaminan na nabita. Majapunna ilamperi umuruna ilomoy yang ngidalle na waditoy mancaji pak buralasah. Makanya Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa kepada Allah siaga ega na pak duangan na Nabi Musa
hampir keseluruhan diterima oleh Allah. Tapi angkase di paduangan na Nabi Musa itolak ko kung Allah Ta'ala. Aga paduangan na Nabi Musa. Puang, tapamate masija Fir'aun. Paduangan na Nabi Musa. Puang, tapamate masija Fir'aun. De gagaguna-guna na. Tulinasam niya na puang. Ternyata itolak ya rupa duangan ngi mataw-taw Nabi Musa melo duang denang kay tarimay. Puang, palabirang aga na punay Fir'aun. Magi na itolak pa duangag ko. Maka da po ang Allah Ta'ala. Apa iro Nabi Musa si pa bicara si bawa po ang Allah Ta'ala. Maka da po ang Allah Ta'ala, Musa, lokka ko gareen mitay ko bola na Fir'aun. Agameman na pegaw, magi de utarima pa duangag. Nabi Musa hadir ke kerajaan Fir'aun, menyamar sebagai rakyat jelata. Aga na ita Nabi Musa, sinin na pembantu na Fir'aun, sinin na pengawal na, ternyata to kasi asimanang. Fir'aun mitulip panrey, keluarga na Fir'aun mimatoy, magi na Fir'aun tulip panrey, magi na Fir'aun tulip matoy, nasaba, Fir'aun tulinasang makadaiya je patutawiya to pamati. Nasaba, Fir'aun tulip panrey, ang ada sifat kedermawanan, ang kasipak malabon na, gangkan na, nasaba alabongan na Fir'aun, sepanjang sejarah pa, yaro Fir'aun denang ka na malasa. Denang kayang kalinga sejarah, maka da yaro Fir'aun pura malasa, denang ka. Agapi, tulinasang alena puang, na pandre tawe, magi na tuli malap-pilap pero waramparan na. Nasaba ang kasipa alabongan na punay. Isempo yang idali. Ternyata paduangan na saba pangkau keng ilamperi umuru na Fir'aun. Baka denang ka na malasa. Isempo yang idali na samantara Fir'aun manasa to madoraka ri seserajan na punglataan. Maga na idi to matape na dena yung limak kacue ko yewe sipai. Samantara manasa narampe andre gurutta maka da yewe sipae ternyata napunay alena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan hanya persoalan tauhid, tapi alabongan ternyata napunay alena Fir'aun. Makanya yaro adan na po Allah Ta'ala denang nasisala si bawa jancinna. Inna wa'dallahi haqq. Yaro po ang Allah Ta'ala narekoma janciwi de si seneng ka nasisala. Jadi de na pada idi rupa tawe narekoma janciki. Pangkatu lasana ya rupa tawe. Narekopura ni ma janci. Yang penting jaji moy menasan na ega pa jancin na. Apalagi narekominran ni boy nyamot pa ma janci. Minggu pa imeng tau pemeng. Ternyata si sana isinga yolo pi macai. Ini yang terjadi Pak. Sila suruh malabik kananya atau malabik yang keri maseri fung Allah Ta'ala. Makanya berdoalah dengan perbuatan. Tomelo doang risi serajan na fung Allah Ta'ala. Ya tukko to macawa-cawa beru ripadat tarupa tau. Insya Allah nalomoyangi Allah akan melunakkan hati orang lain kepada kita. Nalomoyang ifong Allah Ta'ala urusata. Padahal napiro cawa-cawa beruta. Tanya papasti dekana. Kenapa? Karena ini adalah doa dengan perbuatan.